Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kelimpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah. Kita nanti atau hari ini masuk ke halaman 29 ya. Ini pokok bahasan baru. Sebelum masuk pokok bahasan baru kita ulang dulu ya. Kita persepsi dulu 27 dan 28 ya. 27 dan 28 kita persepsi.
Ini kemarin itu pertemuan sebelumnya cara membaca ghain sakinah atau ghain sukun ya. Jadi dia dialirkan tidak mantul ya. Yal ghain itu punya sifat rokhawa maka dia alirkan ya. Al ya. Al ya. Yal gitu ya. Ya, kita persepsi 3 garis bawah ya. Wa huwal ghafuru dan seterusnya. Kita awali dengan isti'adzah dan basmalah. Wahid, nain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ghafuru ibadinal mu'minina wa hum kafiruna khairul warisina lahumul ghalibuna hadzal baladil amin wa ja'ala bainahuma barzakhon fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahuna. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan baru ya, cara membaca ta, fa dan kaf sukun atau sakinah ya. Ya. Balik lagi ke sifatnya dia ya. Ada sifat hams, ada sifat rokhwa ya. Ini semuanya punya sifat hams dan juga punya sifat rokhwa ya. Jadi untuk yang ta itu bunyinya bukan C ya, bukan touch gitu ya. Bukan touch ya. Karena ada yang ta-nya itu jadinya ke C ya. Tabbach ya, padahal bukan tabbach ya. Ya. Kemudian fa dialirkan ya. Ya, deras dia. Bahkan sebelum bunyi fa-nya itu udaranya dulu keluar ya. Fa baru. Fa, makanya ketika disukunkan sekarang ya Kemudian ka bagaimana huruf ta ya. Yak ya. Jadi harus ada itunya ya. Harus ada hamsnya. Yak ya. Nah, kalau ta yat ya, bukan yat ya, bukan yat tapi yat ya. Coba ikuti saya ya. Satu-satu nih. Ya, yat, coba. Ya, yat. Kemudian at, it, ut, at. Nah, enggak at ya, tapi at. Ya, at. Ya. Coba satu-satu. Pak Yusuf, at. Pak Herizon, at. Wah. Jadi kalau pelan lambat at. Nah, dibalikin lagi ke makhrajnya. Herizon, ta itu ini ujung lidah. Ujung lidahnya ketemu dengan pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri yang mana? Pangkal gigi seri itu yang berbatasan dengan gusi seri. Nih, depan atas ya. At. Ya. At. Kalau pelan at. Nah, lagi. Nah, ya gitu ya. Sekali lagi at. Nah, oke. Ayo terus. At. Ya, gitu. At. Lagi.
At. 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 Nah, at. 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 Lagi. At. At. Ya. At-nya itu harus ada. At. At. Ya. At. Itu soal. Ya, at. Salah. Lanjut, Pak Muhtaram. At. 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 Lagi. At. Ya. At. Pak Topik. At. 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 Ya. Pur. At. 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 Ya. Yang kaf ya, yang fama kayaknya gampang yaf gitu ya. Yang ka yak. Yak. Coba yak semuanya bareng. Yak. 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 Pur. Yak. Yak. Nah, Pak Topik. Yak. 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 Ak. Yak. Ak. Ak. Nah, ak. Ak. Nah, lagi ak. Yak. Ak. Lagi. Ak. 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 Ya, kalau dipelanin gitu ya, tapi kalau Ya. sudah bisa jangan dilambatin. Yak, ak, bak, tuk, mak gitu ya. Lagi. Ya. Sekali lagi Pak Topik. Ak. Ak. Ya, lanjut. Ketipan. Ak. Nah, lanjut Pak Taro. Ak. Pak Gito. Ak. Ya, Pak Idrus. Ak. 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 Kalau pelan. Ak. 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 Nah, ak. 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 Nah, oke. Ak. Pak Yusuf. Ak. Lagi. Ak. Ya, baik ya. Seperti itu ya. Jadi yang belum bisa dilatih. Ak. Teorinya gitu, pelan-pelan. Kalau sudah bisa, baru dicepetin ya. Baik, saya baca sekarang ya yang atas ya. Nanti saya baca sampai atas selesai dulu satu baris. Nanti Bapak ikutin ya. 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 Ya, yat, ya, yaf, ya, yak. Ya. Yat. Ya. Yaf. Ya. Yak. Oke, satu baris selanjutnya saya baca. Yat, yat, luna. Yut, yut, la. Yat. Yat. Luna. Yut. Yut. La. Yaf, yaf, siluna. Yuf, yuf, siduna. Yaf. Yaf. Siluna. Yuf. Yuf. Siduna. Yak, yak, nizuna. Yuk, yuk, rimuna. Yak. Yak. Rizuna. Yuk. Yuk. Rimuna. Mak, mak, nunun. Muk, 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 romuna. Mak. Mak. Nunun. Muk. Muk. Romuna. Fit, fit, natan. Fit, fit, natuka. Fit. Fit. Natan. Fit. Fit. Natuka. Yaf, yaf, aluna. Yaf, yaf, sukuna. Yaf. Yaf. Aluna. Yaf. Yaf. Sukuna. Yak, yak, furuna. Tuk, tuk, rimuna. Yak. Yak. Puruna. Yuk. Tuk. Rimuna. Gitu ya. Nah, kemudian yang fa jadi dialirkan, jangan malah nggak keluar udaranya ya. Ya pakainya satu bibir saja, bibir yang bawah ya. Kalau pakai dua bibir malah nggak bunyi nanti. Yap, gitu, yap, yap bukan yaf ya. Jadi yap kalau dua bibir. Satu bibir di mana? Bibir dalam itu perut bibir itu bibir yang basah nih ditemukan dengan ujung gigi seri ya. Ujung gigi seri yang atas. Gitu ya. Yaf, yaf, karena mahrojnya di situ ya. Yaf. Jadi ujung gigi seri kita bertemu dengan perut bibir. Nah, perut bibir itu bibir yang basah, bagian basah. Itu ya? Oke, lanjut. Satu-satu. Yang lain menyimak, mendengarkan, ya nanti bisa. Lanjut, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yat, ya, yaf, ya, yak, yat, yat, luna, yut, yut, la, yaf, yaf, siluna, yuf, yuf, siduna, yak, yak, nizuna, yuk, yuk, rimuna, mak, mak, nunun, muk, muk, romuna, fit, fitnatan, fit, 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 fitnatuka, yaf, yaf'aluna, yuf, yuf, yaf, yaf, sukuna, yak, yakfuruna, tuk, tukrimuna. Ya, Jod. Jangan cepat-cepat. Iya betul, jangan cepat-cepat. Ya, yat. Ulang. Ya, yat. Iniin. Ya, yat. Aku pakai kepantulan nih. Ya, yat. Ya, yat. Ya, yaf. Ya, yak. Yat, yat, luna. Yut, Yut. yut, yut, la. Yaf, yaf, siluna. Yuf, yuf, siduna. Yak, Yak. yak, Hmm. yak, nizuna. Yuk, Yuk. yuk, yuk, rimuna. Mak, Mak. mak, mak, nunun. Muk, muk, rumu, muk, Romu. muk, muk, romuna. Pit, Fit. pit, pit, natan. Pit, Fit. pit, pit, naturka. Yaf, yaf, aluna. Yaf, yaf, sukuna. Yaf, yaf, puruna. Tuh, tuh, rimuna. Oke. Riza dilatih lagi ya. Ya. Untuk kak sama kafnya masih kurang. Ya, yat, ya, yaf, ya, yak, yat, yat, luna, yut, yut, la, yaf, yaf, siluna, yuf, yuf, siduna, yak, yak, nizuna, yuk, yuk, rimuna, mak, mak, nunun, muk, muk, romuna, pit, pit, natan, pit, pit, natuka, yaf, yaf, aluna, yaf, yaf, sukuna, yak, yak, puruna, tuk, tuk, rimuna. Ya, Jod. Ya, yat. Ya, yaf. Ya, yak. Yaf, yak. Ya, yat, yat, luna. Yut, yut, la. Yaf, yaf, siluna. Yuf, yuf, siduna. Yak, yak, nizuna. Tuh, yuk, yuk, rimuna. Mak, mak, nunun. Muk, muk, romuna. Pit, pit, natan. Pit, pit, natuka. Yaf, yaf, aluna. Yaf, yaf, sukuna. Yak, yak, puruna. Tuf, tuf, rimuna. Jod. Ya, yat, ya, yaf, ya, yak, yat, yat, luna, yut, yut, la, yaf, yaf, siluna, yuf, yuf, siduna, yak, yak,
nizuna, yukrimuna, maknunun, mukramuna, fitnatan, natuka, yaf'aluna, yafsukuna, yakfuruna, tukrimuna, Ya, yuk. ya, yaf, yak, yatluna, yutla, yafsiluna, yufsiduna, yaknizuna, yukrimuna, maknunun, mukramuna, fitnatan, fitnatuka, yaf'aluna, yafsukuna, yakfuruna, tukrimuna. Ya, yat, ya, yaf, ya, yak, yat, yatluna, yutla, yaf, yafsiluna, yufsiduna, yakrizuna, yakrizu, yaknizuna, yakrimuna, ya Allah, yukrimuna, maknunun, mukrimuna, mukramuna, fitnatan, fitnatuka, yaf'aluna, yafsukuna, yakfuruna, tukrimuna. Ya, Enggak tadi ngajak mula. ya, yaf, yak, yatluna, yutla, yafsiluna, yufsiduna, yaknizuna, yukrimuna, maknunun, mukramuna, fitnatan, fitnatuka, yaf'aluna, yafsukuna, yakfuruna, tukrimuna. baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya, ini Ya. sering murojaah aja. Ya, betul. Ya. Jadi itu ya Bapak untuk utama yang perlu diperhatikan kaf sama kaf. Ya, tadi latihannya gitu. Latihannya dilambatin. Ya. At. Oh, Ya. mesti At. Ya. Jadi nggak perlu cepet-cepet ya Mas? Ya, kalau belum bisa, tapi kalau sudah bisa ya at. Ya, sesuai sama itunya ya. Ya. Itelannya. At. Ini harus ada at. Buang sedikit Pak. Gitu tuh. Sedikit doang kalau kakeknya anginnya kebanyakan. Dikancingin dulu baru bener kali. Wah, Oh iya. betul. Dikancingin dulu nanti Jadi dilambatin at. Tisu ada tisu Ya. guna.
Ya. Yuk. Sama tak juga at. Ya. Baik ya. Kita lanjut halaman 30. Mangga dibuka silakan. Baca. At. Simak, kemudian nanti diikuti ya. Adu yaf'aluna fahum yakfuruna. Kadu yaf'aluna fahum yakfuruna. Kanu yakfuruna faqala akfilniha. Kanu yakfuruna faqala akfilniha. Kaifa nusibat wa sa'at masiran. Kaifa nusibat wa sa'at masiran. Qalu la takhaf humul muflihuna. Qalu la takhaf humul muflihuna. Kanu yafsuquna wa ma kadu yaf'aluna. Kanu yafsuquna wa ma kadu yaf'aluna. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna. Wa kawa'iba atraban fakanat saraban. Wa kawa'iba atraban fakanat saraban. Misluha fil biladi irama zatil imadi. Misluha fil biladi irama zatil imadi. Satu-satu enggak. Kadu yaf'aluna fahum yakfuruna. Kanu yakfuruna faqala akfilniha. Kaifa nusibat Fashi tapi si so si kaifa nusibat wa sa'at masiron. Qalu la takhaf humul muflihuna. Kanu yafsuquna wa ma kadu yaf'aluna. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna. Wa kawa'iba atraban fakanat saraban. Mithluha fil biladi irama zatil imadi. ya, lanjut. Kadu yaf'aluna fahum yakfuruna. Kanu yakfuruna faqala akfilniha.
kaifa nusib Fahnya juga panjang. kaifa nusibat wasa'at masiron wasa'at masiron qalu la taqaf humul muflihuna kanu yafsukuna wa ma kadu yaf'aluna wala khawfun alaihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wa kawaiba atsroban lagi banyak tidak panjang ya wa kawaiba atsroban fakanat saroban misluha fil biladi iramazatil imadi. Kadu yaf'aluna fahum yakfuruna kanu yakfuruna faqala akfilniha haifa nusibat wasa'at masiran qalu la tahaf humul muflihuna kanu yafsukuna wa ma kadu yaf'aluna wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wa kawaiba atroban fakanat saroban mithluha fil biladi iramazatil imadi. Kadu yaf'aluna fahum yakfuruna kanu yakfuruna faqala akfilniha kaifa nusibat wasa'at masyiron qalu la takhaf humul muflihuna kanu yafsukuna wa ma kadu yaf'aluna wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wa kawaiba atsroban fakanat saroban misluha fil biladi iramazatil imadi. Kadu yaf'aluna fahum yakfuruna kanu yakfuruna faqala akfilniha
kaifa nusibat wa ma wasa'at masiron qalu la takhaf humul muflihuna kanu yafsuquna wa ma kadu yaf'aluna wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wa kawaiba atroban wa kanat saroban mitluha fil biladi irama dzatil imadi kadu yaf'aluna wa hum yakfuruna kanu yakfuruna faqala akfilniha kaifa nusibat wasa'at masiron qalu la takhaf humul muflihuna kanu yafsukuna wa ma kadu yaf'aluna wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wa kawaiba atroban wa kanat saroban misluha fil biladi iromadatil ibadi kadu yaf'aluna fahum yakfuruna kanu yakfuruna faqala akfilniha kaifa nusibat wasa'at masiron qalu la takhaf humul muflihuna kanu yafsukuna wa ma kadu yaf'aluna wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wa kawaiba atroban wa kanat fakanat saraban misluha fil biladi iramazatil imadi kadu yaf'aluna fahum yakfuruna kanu yakfuruna faqala akfilniha kaifa nusibat wasa'at masiron qalu la takhaf humul muflihuna kanu yafsukuna wa ma kadu yaf'aluna wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wa kawaiba atroban fakanat saraban mithluha fil biladi iramazatil imadi. Ya, baik. Ya. Lanjutnya maksudnya belajar kan. Oh, terakhir.
Baik. Untuk Pak Heri itu yang kurang sebenarnya hamsnya ya. Jadi kan kalau kayak kaf gitu ya, tadi kan sudah bisa tuh. Wakola ak. Nah, aknya tinggal nya, aknya. Kalaak Nah, ak. palaka ak. Mana tadi ya? Ak. Nah, Aknya gitu. aknya. Nah, gitu. Itu Kalau Pak Heri, kalau taknya sama juga. Wasa at wata wasa at wata wasa wata at wasa ujungnya nggak bisa ngintang ini ya. Belum, Pak. Belum. iya ya. Iya. Jadi kaf Salak. ya. Salak. 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 Hah? Salak. Salak. Jual salak ke? Salak. Salah. Salak. Iya. Salak. Jadi kalau kaf itu betul, kaf itu ada hamsnya, ka juga ada hamsnya ya. Salak. Tomat. Tomat. Iya, itu kan belum. Bukan gitu kan orang jadi jual tomat. Tomat. Tapi ditanyain kenapa sih Pak katanya malah harus belajar tahsin. Itu tomat. Sering saya terangin diri saya gitu. Bukan dakwah juga bisa. Salak. Baik, satu lagi ya, Bapak. Halaman 31. Ini satu baris baca ya. Perhatikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah hal ataka hadithul ghashiyati Hal ataka hadithul ghashiyati Qutila ashabul ukhdudi Qutila ashabul ukhdudi washkuru li wala takfuruni Washkuru li wala takfuruni wa tarakna alaihi fil akhirina Wa tarakna alaihi fil akhirina Ada sila lima bulan. Bahaya itu. Gaya. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu asqalaha fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah hal ataka hadithul ghashiyah hal ataka hadithul ghashiyati Qutila ashabul ukhdudi
washkuru li wa la takfuruni wa tarakna alaihi fil akhirina. Udah selesai ya? Nah, napas itu. Itu namanya belajar. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu asqalaha fayaqulu ya lainan wa yaqulu fayaqulu ya lainani. Nah ya, laitani. Ya. Ya salah. Fayaqulu ya laitani lam utakin kati. Aduh, salah lagi. Kita. Napas. Kita biat. Kita. Fayaqulu ya laitani lam utakitabiat. Hal ataka hadisul ghasiyat. Oh iya, balik kayak tadi. Hal ataka hadisul ghasiyati. Kutila ashabul ukhdudi waskuruli wala takfuruni watarakna alaihi fil akhirina. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu asqalaha wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah hal ataka hadisul ghasyiyati utila ashabul ukhdudi washkuru li wala takfuruni wa tarakna alaihi fil akhirina. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu athqalaha fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah hal ataka hadithul ghasyiyati kutila ashabul ukhdudi waskuru li wala takfuruni wa tarakna alaihi fil akhirina. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu asqalaha fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah hal ataka hadisul khasiyati kutila ashabul ukhdudi washkuru li wala takfuruni wa tarakna alaihi fil akhirina.
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وأخرجت الأرض أثقالها فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية قتل أصحاب الأخدود واشكروا لي ولا تكفروني وتركنا عليه في الآخرين Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu atsqala atsqa Susah. oh As. ats As. at atsqa Sa. As. as Bukan atsqalaha lagi ulang. wa akhrajatil ardu atsqa As. Bukan ta. ya oh iya Sa. sa ya as Dialihkan as, bukan as. As. as Asa. asa As. Ujung lidah keluar. Asa. asa As. as As. as Jadi nggak usah ditarik lagi. atsqalaha Wala. wa akhrajatil ardu atsqalaha fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah hal ataka hadisul ghasiyah hal ataka hadisul ghasiyati kutila ashabul ukhdudi waskuru li wala waskuru li wala takhfuruna tu waskuru li wala tafuruni wa tarakna alaihi fil Hinya tidak panjang. wa tarakna alaihi fil akhirina. Enggak, emang itu belajar, Pak. Saya bisa aja nerawang itu. Iya. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa akhrajatil ardu athqalaha fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah hal ataka hadithul ghashiyati qutila ashabul ukhdudi washkuru li wala takfuruni wa tarakna alaihi fil akhirina. Ya, baik. Baik, sampai di sini Bapak belajar kita. Ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan? Enggak. Kalau sifat hurufnya namanya apa tuh? Sifat Ya itu kan saya kalau tak kan hadis ya. ya, dia ta itu ada
5 sifat, dia termasuk hams, dia termasuk rohowa, dia termasuk istifal, dia termasuk invita, satu lagi dia termasuk izlak ya. 5. Tuh, tapi itu nanti. Kalau yang Kaf sama dia punya 5 juga ya. Yang hampir sama sih antara kaf sama ta itu hampir sama. Jadi itu nanti ya. Bocoran saja. Tapi tanya bocor. Ada lagi? Ini apa namanya? Ini kan baru berapa huruf? Ada sisanya yang belum. Kalau nggak salah itu do, za sama ini. Itu enggak apa? Ini kan ada huruf hamusnya atau gimana? Apa yang itu Pak belum bagaimana? Yang huruf Do, zo, za, za, sama za. nah, perwakilan ya, perwakilan saja ini memang nggak semuanya. Nggak semua huruf yang karena nanti tadi ada yang dia itu sama dengan kayak misalkan apa? Zo sama za ya. Zo sama za berarti sama dengan apa? Sa sama. Zo za sama. Zo za sa. Az ya. Az mudah az sama az. Nah, makanya diambil yang apa namanya yang itu saja perwakilan. Tapi nanti pada saat pembahasan makhorijul huruf sama sifatul huruf akan kita bahas satu persatu. Lagi? Cukup? Cukup ya? Diulang-ulang lagi yang sudah kita pelajari, yang belum bisa dilatih biar bisa, yang sudah lancar di murojaah biar lebih lancar lagi ya. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di malam hari ini sudah selesai. Kita tutup pertemuan kita dengan baca doa wahid nain salasah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.